ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ମାନେ ଫସି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦିଟା ସମାନ ଅଛି ମାନେ କପୁଲ ହେଇଥିବେ ଆଉ। ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ସେଇଟା ବି ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ହେଲା କି ମାନେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯିବୁ। ତ ଭାବିଲି ଏଠି ଇଣ୍ଟର ସଟ୍ଟା ନେଇଯିବି ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଇଡ଼ିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲୁ। ତ ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ସେ କଳିଆଘାଟି ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଘାଟି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ। ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଗଲେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ହେଲା କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଥିବ ମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ। ଆଉ ଆଜି ମୌସମଟା ବି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହେଲା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଇକି ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ। ମାନେ ପାର୍କଟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ହେଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ୱାଟର ପାର୍କ ପାଇଁ ହେଲା କି ତ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଚାରିଟା ପରେ ଯିଏ ଯିବ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସକାଳ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଥାଉଛି। ଆଉ ଥରେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ। ଏନ୍ଜୟ ନ କଲେ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଲାଇଫରେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା ସରାଦେଇ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲା କି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଆମର କଳିଆଘାଟି ରୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘାଟି ଏରିଆରେ ଆଉ ଏମିତି ପାଗରେ ମାନେ ଘାଟି ଏରିଆ ଦେଇ ଯିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା କି। ସିନେମାଟିକ ସଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନି ହେଲା କି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ବନାବନି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ତ ପାହାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାଟା ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଯାଇଛି। ଓକେ ତ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଟା ପାହାଡ଼ ହେଲା କି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଳିଆଘାଟି ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ବି ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବେ ହେଲା କି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲଟା ବଟ୍ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ହେଲା କି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିରେ? ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା କି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। କି ହେଲା ରେ କାନଟା ଖାଲି ଖୋଲୁଛୁ ଏକା? ଆରେ ନାଇଁରେ ଶୁଭୁନି କିଛି ନାହିଁ କଣ ହେଲା କାନ। ନାଇଁରେ ମତେ ହେଲେ ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ହେଲା କି ମାନେ ଘାଟି ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ମାନେ କାନକୁ ଟିକେ ଶୁଭୁନି ହେଲା କି। ଏ ଯୋଉ ଆମର ନାଇଁ ଯୋଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ଏମିତି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଉପରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଶୁଭୁନି ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ କାନ ଖରାପ ହେଇଗଲା ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଥରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ फ्रेंड्स आमे एपट साइड आसलु माने कलिंगा डेकी एपट साइड आमे जीवु राइकिया है लगे माने जो माने भी कलिंगा साइड रो आसीबे तो राइट टर्न नेबे राइट टर्न नेला परे एकानी कलिंगा अछि राइकिया अछि चलंदु राइकिया आउ भाई गोटे कथा एठी आसला परे माने बहुत शीत लागुछि है लगे माने पहाड़ अंचल तो से बहुत शीत लागुछि माने प्रकृतिर फील टिके माने हमहु टी अनुभव करिया मिलथिला नुआ नुआ जगह ना फर्स्ट टाइम आसछु तो बहुत मजा लगुଛି चलो आगो और बढ़िया बढ़िया जगह अच्छी तो ये रास्ता को फील करके जीवा भाई मंडासुर एपट ना मंडासुर एपटे तो बर्तमान फ्रेंड्स आपण मैंने जो देखिले जो बस स्टैंड आ जो मार्केट से राइकिया आउ जो आपण मानू देखिली पोस्टल ला तो देखिले मंडासुर 12 किलोमीटर बोले तो एपट साइड जीवा हमें एपट साइड गले मंडासुर 12 किलोमीटर ओके सांग मैंने देखि पारथुबे एटा होची हमर जलप्रपात को रास्ता एपटे अछि माने मंडासुर जलप्रपात तो चलନ୍ତୁ जल्दी जल्दी जीवा एपट साइड मेघ मध्ये आसलानी जदी वर्षा हे जीवो ताल सब पाइंचा हे जीवो पाइंचा तो छाड़ आम आ जाई पारियानी आज बोधे बंद अच्छे लगी काउंटर बंद अच्छी से भाईना कहले कि तो तमें जाओ तमें से भीतर जाओ बुलाबुली करके आस किसी असुविधा नहीं है लगी पारे एटी किसी जरिमाना विषय माने लिखाई कौन सी गछ को हाथ लगेले 1000 टंका फाइन रे बापा माने देखियो बहुत ब्यूटीफुल देखा जाउछे लगी माने चारि साइड पूरा गछ लगाई ना लिखाई भल होता माने कोटा कि गछ सडनली देखिकी तो बुझी हेनी तो चलो जल्दी जल्दी आम जा जलप्रपात को देखा माने पानी अच्छी कि ना नाई फास्ट आम देखा है मत तो लगुच माने से तो अधिक नथिबो है पानी ये झरना रे टिके निके थी आउ गोटे भी भाई जगह अच्छी से अरे से तो घर जहाँ देखी से घरटा कौट जगह सर कौन ना तार हाँ हौ तो आगू गली देखा आम देखी लोकेशन देखी बट तार ना जानी ना लगी खाली यहीटा देखी मंडासुर जलप्रपात बोली वाह भाई व्यू पूरा अलग प्रकार नेक्स्ट लेवल रो से घाटी एरिया तो भाई शुभिलानी है कान फान पूरा माने ताड़का पड़ला रहीगला एटी गोटे कथा कौन जे तुम जब भॉइस दब बोले इको भॉइस आयो कहीं देलु गोटे भॉइस टे आज्ञा नहीं एते भद्र मुखा है ना कौन लिखाई सावधान आगरे गभीर रास्ता अच्छी आस्ते चलतु चल रे भाई आस्ते आस्ते माने टिके जदि माने बाई चांस जदि भूल कर तो गड़ी 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 तलू चलिया माने भाई रास्ताटा माने पूरा खतरा माने सडनली एमती खसी तो से लिखाई माने धीरे धीरे जावा पड़ो पूरा सावधान रस ना तो पड़ जा वाह भाई देखी पारे माने केते खतरनाक रास्ता एबे सीना गला किसी लगुनि मात्र आसला आड़ू कि गोड़ा लगे दे सुकुन की हाँ सुकुन गलार गड़ा ना गड़ी पड़ो जी आ गोटे कथा भाई माने आज से बंद अच्छे ना टिकट काउंटर तो से गोटे भी माने दर्शक आसी ना माने पर्यटक मत खाली डर लगुच कोई बाघ भालू बाहरी पड़ो माने खाई जीवो एठी गोटे बसिया काठर बनाई आ भाई रास्ताटा माने रास्ताटा आम एमती रास्ता जाइछु आगुरु बट कहीं नहांती बोली टे डर लगुच माने गोटे चैलेंजिंग वीडियो बोले है लगी हो भल कथा माने आज गोटे वीडियो माने गोटे चैलेंजिंग वीडियो हो गला आज आसबानी समस्ते भाई समस्ते थिले आसवाटा गोटे अलग कथा एका आसवाटा गोटे अलग है माने याडे कंधमाल एरिया कौन जंगल भीतर आम दिजन हाँ से सत कथा माने पूरा घंच जंगल यहाँ है ता भीतर आम दिज
ଆଉ ଏ ଭିତରେ କଣ ଥିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ କେବେ ଆସିନାହୁଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କିସ ଥିବ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ ରେ ୱାଟର ଆମେ ପାଣି। ଏକଲା ଆସିଛୁ ଭାରି। ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ସିନା ନାହିଁ ଭାଇ, ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୟସ୍, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଉଛି, ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ସିଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି କେମିତି, କେତେ ଉଚ୍ଚା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛଟିଏ ଅଛି ହେଲା କି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ମାଛଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଛଟା। ସେଇଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଲେ କଳା ହେଇଯାଉଛି, ପାଖକୁ ନେଲେ ପଳେଇବ ସିଏ। ଦେଖିବା ପାଖକୁ ନେବା, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରି ପାଣି ପକାଉଛି ହେଲା କି, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ସେ ମାଛଟା ସେ ନର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଥିବେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ମାନେ ଫସି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୁମ୍ଫାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍। ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ମଜାମଜି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଡର ମାନେ ସଟ୍ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ, ହେଲା କି ଏମିତି କିଛି ଭାଇ ମାନେ ସତରେ ମାନେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବେଗରେ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ୱାଇଓ ୟେସ୍ ଭାଇ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି, ହେଲା କି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି। ୟାହୁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ମଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜଳପ୍ରପାତର ଉପରକୁ ଯାଇନୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆସିଲା ଧାଇଁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ଗଲାବେଳୁ ଭାଇ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ପକା, ମାନେ ଆଜି ବେଡ୍ ଲକ୍। ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତ ଏତିକି କଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ହେଲା କି। ଓହୋ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ହେଲା। ଓହୋ ମରିଗଲିରେ ଭାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତ ବର୍ଷା ବସୁଛି, ଦେଖିବା ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ହେଲା କି ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବୁ, ଟିକେ ସ୍ଲାକ୍ସ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା ଆଉ। ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ, ଆମ୍ବ ପଡିଛି ଏଠି, ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଥୁରି ଥୁରି ଆମ୍ବ ଯାକ ପଡିଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶୋଷ ତ ଲାଗିଲାନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ। ନଳ କୋଉଠି ନାହିଁ ରେ। ମିଠା ଅଛି, ହେଲା କି। ତ ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପଡୁଛୁ, ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ବଟ୍ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ନେଟୱାର୍କ ବି ଆସୁନି। ତଣ୍ଟିଟା ବହିଗଲା ବାପା, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ବି ଆସୁନି, ହେଲା କି। ତ ଦେଖିବା ସେ ଆଗରେ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ଟା ମିଳିଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବେଡ୍ ଲକ୍ ଆଉ।
खाली गोटे टेंशन एठू जीवा केमती ओके चलतु सब तो से माँ का आशा अच्छी ओके एपट साइड देखो गाई मैंने आसले हेलो गाइस भाई ना तुम एरिया को आसती जो वर्षा हो जोर से कौन टे कर भाई ना माने इच्छा ना मुंड चपट नहीं गल तुम किस कह ना भाई मारद भल लग तो गाइस चलतु बर्तमान आम जी से लोकेशन को देखा तो सांग मैंने लोकेशन आमको मिलेनि तो से आउ नेटवर्क ना तो से देखिए से आगे तो भाई जाऊँगी से आमको लोकेशन बतेबे ओके भाई ओके 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 थैंक यू तो चलतु से भाई कहले एपट साइड अच्छी बोली और ये देखिए समाज अच्छी केते गुड़िया समाज देखो भाई तो ये आसला बेले मुझे देखदेवी आपण मानक ओके तो चलते एपटे जावा से लोकेशन टा वाह भाई माने साइड साइड गछ लगी देखा बहुत ही ब्यूटीफुल देखा जाଉଛି तो देखा ये आसीगला मंडासुर पर्यटन स्थली तो गाड़ीटा पार्किंग करदे बंद अच्छी भितर रास्ता ना रास्ता ना जीव ओके तो चलते एपट साइड माने गाड़ी पार्किंग करवा ताबदे आसवा आज भाई सब जगह कम भाई बंद अच्छी के जानी माने पर्यटक आसुना बोली बंद हो जाए चलतु बर्तमान जावा से पर्यटन स्थल भितर को माने किसी पार्क टाइप बनई लगे गेट बंद अच्छी बट से आम भौणी कहले कि गाड़ी पार्किंग कर तो जी चलो सांग मैंने देखिपे आम टिकट काटिलु जो व्हाइट कलरटा से माने बाइक पार्किंग बाई आ जो पिंक जाक यहाँ हूँ माने ये गार्डन माने पर्यटन स्थली बुलाया टिकट जा गोटे गोटे रे भाई 30 टका तीन जा 30 टका माने ये जगह को आसले 10 टका नाखे पार्किंग होची माने टिकट या बेटर आम भंजनगर पार्क सत कथा खाली भाई आसचु बोली है लगी माने ये आसचु बोली ये टिकट काटिक आसिक बुलिया कथा ना तो भाई एत शौक ना तो चलो देखा 10 टका ना टिकट अच्छी बोले कौन तो थी टी एपट साइड देखिए यहाँ हूँ गेस्ट हाउस बट आम तो रही ना एपट साइड बुलवा ताबदे जीवारी से भितर जी चलते एपट साइड फास्ट बुलवा ताबदे से भितर जा वाह भाई माने एपट साइड देख माने पहाड़ पूरा टॉप गई आसिक अच्छु ना तो से पूरा नजारा देखा जा चलते आपण मानक से ऊपर को जाए देखेबी ओके कमती देखा सेपट साइड तो भाई लोकेशन को प्यारा हो जाए से फोटो उठा सेपट साइड आम भी टे उठेदेवा ऊपर को जाकि देखिपे वर्षा हो वर्षार भ्यूटा केमती देखा देखिपे केमती देखा पूरा इको भॉइस आस भाई माने महेंजोदार फिल्म देखी माने से टाइप नदीरा जो एपटे प्रभावित हो गला भाई पूरा व्यू भाई अलग प्रकार देखा नेक्स्ट लेवल आउ सेपट साइड तो से फोटो उठे माने इको भॉइस आनुचंदी लगी बर्तमान सांग मैंने देखिपे एठी इको भॉइस देखा केमती आसची तो चलते हो जाओ गोटे थर जय श्री राम पूरा इको आसी सेपट तड़ाड़ू आसी हाँ सेपट साइड आम जाइल सेपट तड़ाड़े वाह भाई नजर केमती देखा जाए देखो तो सांग मैंने देखिपे बर्तमान आम आसी पहुँच जाइए गेस्ट हाउस रे और गेस्ट हाउस भ्यूटा भाई मस्त देखा देखिपे यहाँ हूँ गेस्ट हाउस तो देखिपे माने काठर बोधे बनाई ऊपर टाइल अच्छी रेड कलर टाइल एपट साइड भितर देखे दूसरी तो देखिपे माने सोफा सेट जाइट अच्छी एमती किसी सोफा सेट पड़ी आउ से भितर देखिए ताला अच्छी से भितर बेडरूम अच्छी आमती किसी
एपट साइड भाई माने एपट तड़ रूम जदि बुकिंग कर भाई जन्नत मिल जन्नत ओके पूरा भाई नजारा अलग प्रकार माने एपट साइड आम विंडो अच्छी ना विंडो साइडटा एपट साइड भाई पहाड़ अच्छी तो पहाड़ एपट साइड देखिए ये विंडो खोला अच्छे है कि देखिए ये विंडो तो मॉर्निंग रू आप रील बन पारे एपट साइड जन्नत बोलिकी मस्त देखा जाऊँ भाई तो सांग मैंने चलतु बर्तमान आम जा माने कब्रिस्तान बरा माने जोटा कि आमे कहते मशाणी बोली तो एठी सेटा माने जो माने मर जाइछंती तार भी समाधि बनाई तो सेटा मध्य आपण मानू देखेबी तो वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही आरंभ शेष जाय दियंतु सब कुछ जानि परिबे आ मु तो डिस्क्रिप्शन रे यार माने लोकेशन दे देबी आपण माने देखि आसी परिबे तो चलो डायरेक्ट जीवा कब्रिस्तान को तो बर्तमान सांग मैंने आम आसी पहुँच जाइए से कब्रिस्तान रे आउ मो बैकग्राउंड देखि पारछिबे केते सारा माने समाधि अच्छे लगी आ गोटे गोटे समाधि रे गोटे गोटे गछ लगी चलत आम भी मध्य गोटे फुल आनिबा सेठू चम फुल आनिया रे पका गोटे पड़े चलतु भितर जावा टिके बुलाबुली करवा आउ काउंट करवा है केते समाधि अच्छी है तो से तड़ू आसवा चल रे ओए ये थी गणित रानी है एक दुई आउच तो आईठे दीटा बोधे बड़ बड़ दीटा समाधि अच्छी ओके मु तो माने समाधि विषय किसी जानी सेमती किसी फिर भी जाकि देखीदे टिके देखिपे ये दीटा समाधि अच्छी माने कपुल होते आपर साइड गोटे बड़ समाधि अच्छी यहाँ किस देखा यहीटा मत दीटा आउ जो से ना लिखाई केवे मरथिले जा ना आरआईपी किसी एमती देखा भाई फास्ट टाइम आसला देखा से जो पूजा पूजी कर बट आम तो जान ना तो खाली बुल पलैले हम केतरा है नाई नाई केतरा है 60-70 प्लस माने 60-70 प्लस हम एत गुड़ाए अच्छे देखी पारे से आंटी जगह से पूजा करी गले तो से मुझे आसी नी आमती देखा भाई रियल भाई मढ़टा माने थिला भाई देखा जाऊँगी माटी घोड़ाई जामती किसी देखा भाई माने आम ए जगार अच्छु माने माटी अच्छु माने माटी तले भाई मढ़ अच्छे लगी खाली भाई से पोती पलैलानी बोली एगुड़ाक सब ढालू टाइप देखा जाऊँगी माने आम जानचु ना माटी तले भी माने आम जो चलचु से भी भाई कब्रिस्तान ओके मढ़ अच्छी तो एमती किसी आठ समाधि ये गोटे लगाई भाई ये गच जहाँ जो ना कि आम स्कूल शुआ गच बोली शुआ सांग मैंने आपण मैंने तो देखिले माने मंडासुर जलप्रपात से जहाँ सब माने मस्ती है आपर साइड गेस्ट हाउस तो देखिले आ गोटे एबे तो आपण मैंने देखिले कि आमर माने एटा कौन जे कब्रिस्तान ओके कब्रिस्तान माने बहुत डरा बना आम दिन बेले आसचु भाई किसी लगुनि संध्या टाइम रे एपट साइड जदि जावास आमको डर लगुनि कमेंट आम एरिया लोक ना से आमको डर लगुनि ना भाई बहुत फाइन हो आम गाँव मशाणी गल कि आमको डर लगुच नहीं तो चलतु वीडियो जब भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो टी लाइक करूँ आपण मन सांग मान पाक शेयर करूँ जहाँफल कि आमको मोटिवेशन मिले आगू नुआ नुआ वीडियो आनी पारबू तो चलतु पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से टाटा एंड बाय बाय।